السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. في هذا الفيديو في اللغة الفرنسية سندخل في projet numéro 4 بعنوان Protégeons la nature، لنحافظ على الطبيعة أو لنحمي الطبيعة. Le projet هذا فيه deux séquences comme d'habitude. La première séquence s'intitule Pourquoi notre terre est-elle en danger? لماذا أرضنا في خطر؟ بينما la séquence 2 s'intitule Ne gaspillons pas l'eau، لا نضيع الماء أو لا نبذر الماء. تابعوا معي الفيديو. أول درس في vocabulaire Je découvre les mots. اكتشفوا الكلمات. Les suffixes anciens action. Les suffixes هي مقاطع صوتية، c'est des syllabes نحطوها في آخر الكلمات. الكلمة فيها الجذر le radical الذي لا يتغير، ونضيف لها les suffixes يعني une syllabe ولا c'est des lettres نحطوهم في آخر الكلمة. نتحصلوا على كلمة جديدة مشتقة من الكلمة الأولى ويكون عندها معنى جديد. نقرأ معا هذا الحوار. Yassine, regarde maman, des déchets sont jetés sur les trottoirs. نترجم. ياسين انظري أمي، نفايات ملقاة على الأرصفة. المفروض هنا مربوطة. Maman, ces ordures rendent la respiration difficile. يعني هذه القمامة تجعل التنفس صعبا. Yassine et notre terre est en danger. وأرضنا في خطر. Maman, oui, la protection de la terre est importante pour nous. يعني نعم، حماية الأرض مهمة بالنسبة لنا. نروح للأسئلة. Lis le dialogue puis réponds. اقرأ الحوار ثم أجب. Comment les ordures rendent-elles la respiration؟ لاحظوا واش يقول لك لهنايا. Ces ordures rendent la respiration comment؟ difficile يعني صعبة. La deuxième question, qu'est-ce qui est important pour nous? La protection de la terre est importante pour nous. إذن واش نلاحظوا respiration تخلص بأسيون. لاحظوا aussi protection تخلص بسيون. دونك هذه respiration لو كان نجيبوا الفعل اللي اشتقت منه نلقاو الفعل هو le verbe est respirer. protection le verbe اللي اشتقينا منه هاد لو مو اللي هو protéger. دونك من le verbe نقدروا نخدموا اسم، يعني من الفعل نخرجوا اسم بإضافة le suffixe sion أو action. في بعض الأحيان نضيف مباشرة action أو sion le radical في الجذر تاع الكلمة. في بعض الأحيان تطرأ بعض التغييرات. par exemple هنايا le verbe c'est protéger ولات protection. نقدروا نعرفوا لي suffixes. نقولوا le suffixe هو مجموعة من الحروف أو مقطع صوتي تضاف في آخر جذر الكلمة. الجذر معناتها اللي يبقى ما يتغيرش، ما نقدروا نحذفوا له حتى حرف. يعني إذا قدرت نشبهها في اللغة العربية تماما كما الأحرف الأصلية اللي ما نقدرش نحذفهم من الفعل. يعني كي يكون الفعل مجرد، يعني احنا الفعل تاعنا لو فيرب رايحين نجردوه نخلو غير لو راديكال، نخلو غير الجذر ديالو، من بعد نزيدوا له ان سوفيكس باش نخدموا كلمة جديدة مشتقة منه. مفهوم؟ في اللغة الفرنسية يوجد عدة بليزيور سوفيكس، ما عندناش غير اسيون و سيون، ومن بين لي سوفيكس هادو يوجد اسيون و سيون. كنا شفنا في لي زادفيرب زدنا مون و امون ولا تشفاو في لي زادفيرب دو مانيير رابيد رابيدمون. هذيك امون هذيك مون هذيك سو سون اوسي دي سوفيكس. داكور، زدناهم في لي زادجيكتيف تحصلنا على كلمة جديدة. دونك من بين لي سوفيكس عندنا سيون و اسيون نضيفه إلى جذر الفعل. جذر الفعل هو لو راديكال دو فيرب، ونتحصل على اسم ان نون وأيضا مؤنث.
هنا par exemple définition نقولوا la définition. Punition عندنا le verbe définir, le radical حتى لهنايا حتى وين كاين الاي وزدنا سيون ولات عندنا la définition اسم مؤنث. عندنا punir, le radical هذا هو puni, هذا وين كاين الماء تحت تمك لو راديكال يخلص زدنا له لو سوفيكس تحصلنا على لا بونيسيون العقاب. ديفينيسيون معناتها التعريف، بونيسيون معناتها العقاب او العقوبه. عندنا ريسبيري زدنا لها اسيون يخلص هنا لو راديكال ريسبير ثم ضفنا لها لو سوفيكس اسيون تحصلنا على كلمه جديده اسم مؤنث وهو لا ريسبيراسيون. الآن هل يوجد قاعدة تسمح لي أني أو تعاوني باش نضيف سيون ولا أسيون ولا كيفاش رايحة نبدل لو فيرب تاعي باش نرجعو باش نضيف له لو سوفيكس؟ ما كاين حتى قاعدة للأسف. إذن هي كلمات لازم نتعودوا عليها ولازم نضيفوها بين المفردات الجديدة التي نحفظها. عندنا لهنا l'exercice هذا écrit les noms avec le suffixe sion. Il cherche le verbe définir عرف يعرف définir رايحين نزيدوا له le suffixe sion. نحيو le r هذا ونزيدو sion تولي عندنا la définition. عفوا هنا يخصنا i définition يخصنا هنا i d'accord. Donc, il cherche la définition du mot dans le dictionnaire. يبحث عن تعريف الكلمة في القاموس. الجملة الثانية Le téléphone est une belle عندنا le verbe inventer. Inventer هذه le radical يخلص هنا وين كاين un t تولي invention. D'accord. Donc le téléphone الهاتف est une belle invention. الهاتف هو اختراع جميل. inventer اخترع يخترع invention اختراع. يعني تقريبا هذه الكلمات نزيد لها سيون كما المصدر في اللغة العربية. عندنا هنا écrit les noms avec le suffixe ation. يعني هنا ثانيا سيون الآن ation. Aujourd'hui اليوم لا عندنا لهنايا le verbe circuler. circuler يعني يمر المرور circuler. Donc le radical يخلص هنا نحو ال ER وين كاين ال L هذاك هو le radical ونزيدو له ation. La circulation est difficile. Il y a eu un accident. Après là بعد هنا consulter رايحين نحذفو ال ER ونزيدو ation تولي la consultation. يعني بعد الاستشارة استشارة الطبيب le blessé الجريح a subi une عندي le verbe opérer أيضا نحو ال ER ونزيدو ation. بعض الأفعال سهلة جدا نحو لها فقط ال ER ونزيدو ation. البعض الآخر شوية صعيب يعني لازم نغيروا شوية من الفعل كيما protéger تولي لي بروتيكسيون يعني حتى بعض الأحرف نحيتهم كامل وحطيت مكانهم حروف أخرى. إذا هنا أوبيري سهلة لو راديكال يخلص بالآر ونزيد أسيون نحي فقط الأو آر وتولي لي أسوبي أون أوبيراسيون يعني هذا الجريح أجريت له عملية جراحية. ننتقل الآن إلى الدرس التالي. Je lis et je comprends. Pourquoi les déchets sont-ils dangereux? لماذا النفايات هي خطيرة؟ نقرأ مع بعض. Les déchets débordent dans les poubelles. النفايات تفيض من على الحاويات. Les piles et les tubes de colle et de peinture sont des déchets dangereux. البطاريات وعبوات الغراء والطلاء هي نفايات خطيرة. Les ordures attirent les mouches et les rats. القمامة تجذب الذباب والفئران. Elles peuvent causer de graves maladies. يمكن أن تتسبب أو تسبب أمراضا خطيرة.
Il y a beaucoup d'aliments dans des boîtes. يوجد عدة أغذية في العلب. On achète tout au marché et aux supérettes. نشتري كل شيء من السوق والمتاجر. Les conserves en fer يعني المصبرات المصنوعة من الحديد. Les boîtes en carton علب كرتونية. Les pots en plastique عبوات من البلاستيك. On remplit les poubelles de tous ces déchets. نملأ الحاويات بكل هذه النفايات. Les sachets sont parfois entre les branches d'arbres. الأكياس موجودة أحيانا بين أغصان الأشجار. Ils étouffent les animaux qui les avalent. تخنق الحيوانات التي تبتلعها. Pour protéger la terre, من أجل حماية الأرض, il faut faire le tri des déchets. يجب علينا فرز النفايات. verre, زجاج, carton, ورق, métal, معادن أو معدن, plastique, بلاستيك. نعيد قراءة النص بدون ترجمة. Pourquoi les déchets sont-ils dangereux? Les déchets débordent dans les poubelles. Les piles et les tubes de colle et de peinture sont des déchets dangereux. Les ordures attirent les mouches et les rats. Elles peuvent causer de graves maladies. Il y a beaucoup d'aliments dans des boîtes. On achète tout au marché et aux supérettes. Les conserves en fer, les boîtes en carton, les pots en plastique, on remplit les poubelles de tous ces déchets. Les sachets sont parfois entre les branches d'arbres. Ils étouffent les animaux qui les avalent. Pour protéger la terre, il faut faire le tri des déchets. Verre, carton, métal, plastique. Lis le titre du texte puis complète la phrase. Le texte explique, le titre, pourquoi les déchets sont-ils dangereux. Donc le texte, il explique quoi? Il explique pourquoi les déchets sont dangereux. ما نقولش sont-ils لأن هنا ما راهيش une question, d'accord? نقول le texte explique pourquoi les déchets sont dangereux. Lis le texte puis réponds aux questions. قرينا النص. Quels sont les déchets dangereux? عندنا هنا لاحظوا les piles, les tubes de colle et de peinture sont des déchets dangereux. Donc la réponse est les piles, les tubes de colle et de peinture. Donc لهنايا لازم نحطوا إجابة كاملة. نقول les déchets dangereux sont les piles et les tubes de colle et de peinture. D'accord? برك لهنا أنا ما عنديش مكان. Petit B, qu'attire-t-il? هنا أيضا لازم تكون إجابة كاملة لكن أنا نكتب les mouches et les rats. نكتب les ordures attirent les mouches et les rats. Connais-tu d'autres déchets dangereux? كاين équipement électronique كل الآلات الإلكترونية يعني هي خطيرة. كاين مثلا الحقن هذوك الطبية هذوك. عندنا أيضا les déchets contenant du mercure كما par exemple les thermomètres اللي فيهم le mercure هذاك الأحمر اللي يطلع ويهبط هذاك dangereux très dangereux هذاك. Quatrièmement, relis le texte pour répondre. Qu'achète-t-on au marché et aux supérettes? Donc on achète الإجابة نحطها هنا les conserves en fer, les boîtes en carton, les pots en plastique. Petit B, avec quoi remplit-on les poubelles? دائما لازم تكون الإجابة كاملة. أنا هنا نكتب on remplit les poubelles de tous ces déchets يعني les déchets تاع هاد les conserves, les boîtes en carton, etc. من بعد عندنا que font les sachets? Les sachets, واش يديروا؟ Les sachets sont parfois entre les branches d'arbres. Ils étouffent les animaux qui les avalent. Cinquièmement, relis la dernière phrase du texte. Quel est le conseil qui correspond aux images suivantes? لاحظوا هنا عندي كأس مصنوع من الزجاج، هنا عندي عبوة مصنوعة أو علبة مصنوعة من الكرتون، هنا عندي الميتال معدن، وهنا عندي بلاستيك قارورة من البلاستيك. إذن
لاحظوا لهنايا النصيحة، وهذا النصيحة نسحقوها. علاش درت لكم أنا هذا لو تكست هذا ويعني دققت فيه؟ لأنه راح نستعملوه بزاف خلال كتابتنا للوضعيات الإدماجية. المعلومات اللي في هذا النص هذا لازم نكون نعرفهم، خاصة هذا هنايا لو دونجي تاع لا بوبيل، لي ديشي دونجورو. عندنا هذيك النصيحة الأخيرة هنايا il faut faire le tri des déchets. هذه تانت مهمة جدا، نقدر نحطوها في الوضعية الإدماجية. il faut faire le tri des déchets معناتها فرز النفايات. لو فيغ يعني الزجاج نحطوه وحده، لو كارطون نحطوه وحده، ميتال وحده، بلاستيك وحده، هكا يتم فرز النفايات. إذا لهنايا il faut faire le tri des déchets. هذه هي النصيحة، لو كونساي كون تروفي في النص. يعني هنا عندنا لو فيغ، كارطون، métal, plastique. Sixièmement, donne un autre titre au texte. نقدر نقولوا la menace des ordures، يعني خطر النفايات. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.